नमस्कार बंधुरा हालदार रेसिपिते सबाइके स्वागत जानाई। तो आज के आमी करब बादामेर चाटनी। तार आगे आमार चैनेले जारा नतून तारा आमार चैनलटी अवश्यई सबस्क्राइब करबेन और जारा आगे थेके आमार चैनलटी सबस्क्राइब करे रेखेछेन तादेर असंख्य धन्यवाद। तो और बादामेर चाटनी करार जोन्नो आमी जेगुलो नियेछि उपकरण सेगुलो देखिए देब। आमी नियेछि प्रथमे बादाम, एगुलो सल्ट बादाम होलेও হবে, एगुलो भाजा बादाम किन्तु उपरकार खोसाटा आमी छाड़िए नियेछि। उपरकार खोसाटा थाकले आगे भेजे निये खोसाटा छाड़िए निते पारेन। और नियेछि अल्प सरिषार तेल, नियेछि दुटो लेबू, काँचा लंका चारटे, अल्प आदा कुचि करे नियेछि और एखाने नियेछि अल्प सरिषा, शुकनो लंका और लवण और एखाने नियेछि कारि पाता। बादामेर मध्य देब लंका, आदा और परिमाण मतो लवण, परिमाण मतो लवण। एगुलो बाटा हो जाबे तखन लेबुर रसटा आमी मिशिए नेब। एखन एगुलो बेटे नेब। आछे बादाम, आदा, लवण, लंका। टकटा जे जेमन खाबेन सेई रकम अनुयायी लेबुटा दिते होबे। সেগুলো পিষে নিয়ে চলে এসেছি। এখন উনুনটা ধরিয়ে নেব। কড়াতে তেল দেব। এখন শুকনো লঙ্কা 3টে, সরষা কটা আর কারি পাতাগুলো ভেজে নিলাম। এবার দেখে দাও। এটা এখন ভালো করে আমি মিশিয়ে নেব। বাদামের চাটনি আমার হয়ে গেছে। এখন এটা আমি যে কোনো রকমের পকোড়া দিয়ে, বড়া দিয়ে খেতে পারি। আপনারা অবশ্যই বাড়িতে একবার করে খেয়ে দেখবেন আর আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। এখনকার মতো এইটুকুই, পরে আবার দেখা হবে।